In 1992, the country of Yugoslavia had all but collapsed. The previous year, 2 of its 6 constituent nations, Slovenia and Croatia, had declared independence, beginning the process of separation. But they were attacked by the JNA, the Yugoslav army which was effectively controlled by Serbian nationalist President Slobodan Milosevic. Although Serb forces fighting with the Croats had been protracted and bloody, what was about to unfold as the nation of Bosnia-Herzegovina voted for independence was unprecedented since the Nazi occupation of Europe. A campaign of genocide was unleashed by Serb forces. 2 figures would become notorious alongside Milosevic. They were General Ratko Mladic, the Bosnian Serb forces commander, and Radovan Karadzic, the Bosnian Serb leader. The target of their aggression? Bosnian Muslims. For nearly 4 years, the Serbs would commit horrendous crimes against the largely defenseless Muslims. The targeted killing of civilians, concentration camps, mass rape, and mass murder. By the end of their campaign, the Serbs had stolen huge parts of Bosnia and had killed, raped, and injured hundreds of thousands of innocent men, women, and children. Despite the wealth of evidence proving that what took place was a genocide, and despite the calls for it to be recognized as one, only one act in the war is recognized as such. This is the story of Europe's forgotten genocide. Leader of the Bosnian Serbs, Radovan Karadzic, had a clear message for the Bosnian Muslims who were thinking of declaring independence. The green sections of the map highlight where there was a Muslim majority population before the war. After just 3 years of ethnic cleansing by Serb forces, this was the result. Large parts of Bosnia now have very little or no Muslim population left. U skladu sa tom definicijom, u Bosni i Hercegovini su izvršeni svi oblici zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, uključujući i genocid nad Bošnjacima. Čak i u onim gradovima, u onim općinama gdje lokalno stanovništvo nije u potpunosti istrijebljeno, ubijano, poput Srebrenice, Bratunca, Vlasenice, Višegrada, Foče i neki drugi. Čak i u tim općinama došlo je do masovnog progona stanovništva sa svim elementima eliminacije određene etničke, odnosno određene vjerske grupe sa tog prostora, što i jeste suština dijela ratnog zločina, genocida. Sanski most, Ključ, Kotor Varoš, Prijedor, Bosanski Šamac, Doboj, Derventu, Brčko, Bijeljinu, Zvornik, Bratunac, Vlasenicu, Višegrad, Foču, Sokolac, dijelove Sarajeva, zatim Nevesinje, Trebinje. Uistinu je nesumnjivo na bazi mog, kažem, 20 godina dugog iskustva, na bazi činjenice da sam cijeli period agresije proveo u Bosni i Hercegovini, ovdje u glavnom gradu Sarajevu. Nesumnjivo je da je genocid počinjen u najmanje 30 općina u Bosni i Hercegovini. Cilj te agresije je bio da se u potpunosti uništi međunarodno priznata država Republika Bosna i Hercegovina i da se istrijebe Bošnjaci, većinski narod na ovim prostorima, narod, pripadnici posebne nacionalne, etničke i vjerske pripadnosti kao takve. The capital, Sarajevo, was at the heart of the aggression. For 3 years, from 1992 to 1995, the Serbs laid siege to this city, the longest siege in modern warfare. Over 10,000 people were killed, and hundreds of children lost their lives. Fikret Grabovic is an expert on how many children were killed. Like so many here,
his story has a personal tragedy. Na osnovu dosadašnjeg istraživanja i onog što se je utvrdilo i mnogobrojnih dokaza, može se sa sigurnošću kazati da su djeca ovog grada tokom njegove opsade ubijana planirano, ciljano i kontinuirano tokom cijele njegove opsade. Da je to tako, govori bezbroj primjera. Pored toga, može se kazati da su ubijani često u grupama tokom njihove igre. Zapravo, obzirom da je u Sarajevu najveći dio bio sa borbenim dejstvima, rijetki trenuci su bili bez borbenih dejstava. U tim trenucima djeca bi izlazila iz svojih skloništa, podruma i tako dalje, kako bi se nakratko družili i opustili poslije dugotrajnih boravaka u zatvorenom, i zločinci bi koristili te momente kada bi oni bili u grupi u igri i tada bi ispaljivali granate ili snajperom i ubijali da ubiju što veći broj djeci. Na ovim fotografijama se nalazi moja rahmetli kćerka Irma, koja je imala 11 godina kada je ubijena. Moja djevojčica danas bi imala, da nije ubijena, 30 godina, bila bi jedna odrasla osoba. Najvjerojatnije bi imala svoju porodicu. Međutim, kao i mnogi drugi, ostala je nedosanjanih snova kao mnoga druga djeca. Pa moja djevojčica je ubijena 20. marta 1993. godine. To se desilo na Košarskom brdu u ulici Antuna Hangija. Zapravo i ona je stradala kao i mnogi drugi. Zapravo tog dana je izašla, bio je lijep sunčan dan bez borbenih dejstava, izašla je sa svojim drugaricama kako bi se nakratko družili i opustili od dugotrajnog boravka u zatvorenom i u podrumu. Međutim, ubrzo poslije toga je pala u neposrednoj blizini granata. Geler granate joj je oštetio arteriju, ona je jako mnogo iskrvarila i nije joj bilo spasa. Brothers, Adis and Hilil Marajic, were both killed on the same day, aged just 11 and 15. Samo sam čula vrisak, sine, zar mi pogide, to je muž. Rekao, ili je, bila je jetrva sa svojom djecom. Ja sam odozgo skočila dole sa sprata, on je bio stariji mrtav, a mlađi nije. Mlađi je ušao u dnevnu sobu, mi smo vrata otvorili, on je još davao znak života. Iskrvario je puno, uzela sam ga, ponijela ga u ambulantu, samo je uspio reći: majko, umrijeću. Tu mu je bila zadnja riječ. Ja sam samo rekla: nećeš, sine, i ti majku ostaviti. I više ne znam ništa, niti sam bila više pri svijesti, ni... To se desilo 23. maja 1992. godine. Bilo je pola 4 sata. Posle podne 3 granate su pale. Jedna je pala u ovu kuću, jedna je pala ovdje u ovu moju i treća je ovdje. Mi smo bili u hodniku ispred vrata. Geleri su prošli i direktno su ga pogodili u srce. Znači, mogla je ruka da stane u srce, tolika je bila rana. Ruku mu je osjekla u laktu, on nije imao više nije bilo krvarenja, nije ništa. Ja sam krvario, ali nije mi bilo toliko koliko. Snaha i njena dvoje djece su bili u vrh hodnika gore sa mojim Adisom. Kad je to puklo, to je prašina, to nije se znalo više šta je, žive duše nema. Što kada je supruga, ona ošla gore da ponese jakne da bi ošli u skloništa. I ja sam rekao, zar mi pogide. Mi smo se borili oko Halila, ali nije davao nikakvih signala. Gledao je, uvukli smo ga u kuhinju, hladili, da nešto sve tu.
i zatvorio oči. To je sve bilo. Koliko je tu prošlo? 10-20 minuta. Kad sam izašao u hodnik ponovo, u sobu čujem Ječim i Adis. Snaha i njeno dvoje djece su izašli, znači ja sam mislio da su i oni otišli, da i Adis da je otišao. Pošto toga nije bilo, vidim da je pod trbuške ležao. Ja ga okrenim, iskrvario je puno, već je krv bila rušava. Okrenem mu, zavratim mu jaknu, majicu, ovdje je bilo na stomaku ko od cigari. Izbacilo mu je crijeva, ja mislim da je tako bilo. Vidim da su mu usne bile, već počele crniti. Tako da smo ga uzeli, ona ga uzela, ovdje bila nam ograda, do ambulanti ovamo. Zamotavo je kosu joj ruku, jer je tako ga ona već naučila i bio simpatičan i rekao da će umrijeti. To je materi rekao. Up on the hills of Sarajevo, Elmas Abaz stands where he lost his wife and daughter. Serbian artillery targeted them as they were collecting water. Bio sam na kamionu. Dok smo mi otišli do Pofalića, kad smo se vraćali kamionom od ozgo, idući uz ovu ulicu, ovdje, sad nećemo te dijelove gledati, sa desne strane primijetio sam nešto neobično što nisam ranije vidio. Kamion je i dalje produžio, prešao je preko jednog otprilike tijela i rekao sam njemu stani, nešto ovdje nije u redu. Kad je prešao, stao, kamion je stao, ja sam izašao iz kamiona i ugledao sam još jedno gore tijelo. Podigao sam prvu dekicu i ugledao sam ispod te deke da je moja ćerka mrtva leži koja je osjećena noga. Vratio sam se iza kamiona, podigao sam drugu deku. Vidio sam da mi je supruga pogođena u glavu, glava je sva bila uništena. Prva žrtva se nalazila ovdje u ovome dijelu. To je ovdje. Tako da nije smetala ni kamionu, niti obazirao pažnju da prođe. Druga žrtva je, idemo dalje, jel? Druga žrtva je bila ovdje. Ovako tu je negdje trebalo bude, ovako tu umire supruga. Kamion je prešao preko nje. Jer je bio sumrak, nije smio paliti svjetla i tako je išao. Ma i ja, teško je to, kad ti dođeš kući ipak, tu si pokupio mrtve, odnio, dođeš kući, imaš malo dijete od godinu dana, koje između svih koji su došli u kuću, to je ipak tuga, žalost oko majki, ko žena traži svoju majku, hoda, traži da jede, to je malo dijete. Tako kako odrastalo, uvijek si imao one emocije, uvijek one pogodke, pitanje. Vidiš da je tuga kad gleda da neka majka češa svoje dijete ili pere. Majka je majka, dijete je dijete, svako, ali opet pa umrlo, ubio te, pa si ukupno baš sa svim dijelovima. Oni nisu možda ni sa 20% svojih dijelova, nemaju. Sad gledam isto na televiziji, plaće, nema ni glave, ni ruku, ni nogu. Što je to je? Ko izdrži, izdrži, ko ne izdrži, što kažu Bogu pomogao i drugo ništa. Ovo je masovna grobnica Lanište 1. Ovdje su pronađeni posmrtni ostaci 188 žrtava. Posmrtne ostatke žrtava pronalazili smo u prirodnim jamama, u rudnicima, u rijekama, u bunarevima, zatrpani u prirodnim jamama, ukopavani na dubini od nekoliko desetina metara. Pronalazili smo posmrtne ostatke žrtava na dubinama većim od 100 metara, tako da prostor Bosanske krajine imaju tu specifično što je jedan velik broj masovnih grobnica bio upravo u prirodnim jamama. Imamo slučajeva gdje smo posmrtne ostatke jedne žrtve pronalazili u 3 masovne grobnice. Znači, na prostorima Bosanske krajine je postojala namjera da se Bošnjaci ovih prostora trajno uklone, bilo fizički na način ubijanja, bilo da su protjeravani iz svojih ognjišta. Sa prostora Bosanske krajine protjerano je preko 200.000 Bošnjaka, nasilno protjerano. Uništeno je preko 200 džamija. Ljudi su zatvarani u
preko 149 logora i drugih mjesta zatočenja, tako da se može govoriti da je na prostoru Bosanske krajine sigurno bio genocid, da su uništena i materijalni resursi, došlo je do potpune dehumanizacije ljudi. In one location, men and boys were made to line up on the edge of a cliff before they were then shot. Murat Tahirović, president of the Association of Witnesses and Victims of Genocide, explains what happened. Znači, iz ovog pravca, grupa koja je izdvojena od cijele grupe koja je trebala da pređe na slobodnoj teritoriji Bosne i Hercegovine, izdvojena je iz ovog pravca, je dovedena na ovo ovdje mjesto. Ovdje su zaustavljeni autobusi, znači 5 autobusa sa negdje oko 250 Bošnjaka i Hrvata. Kad su autobusi zaustavljeni, policija je ušla i naredila da po 10 ljudi izlazi iz autobusa. Kada su izišli iz autobusa, policija ih je postrojila ovdje, na ovom dijelu. Zatim je počelo pucanje policajaca iz pratnje. I remember that they took me in front of the bus, and then they took us back, and then they lined us up at an edge where things happened later. Poubijali su ih i bacali, znači od samog zrna su padali u ovu dubinu, a neki od njih su i bez zrna, znači osjetivši da se bliži onako smrt, bacali se sa ciljem da pokušaju na neki način preživjeti. Neki od njih su i uspjeli preživjeti, zahvaljujući njima mi danas imamo istinu o tome da je na ovom mjestu pobijeno preko 200 Bošnjaka i Hrvata i možemo ispričati na koji način i zašto su dovedeni ovdje. Neko drugi je uzeo tu djecu, uzeo tijelo njihove majke, utovario ih u jedan traktor, vozio ih 15 km na traktoru, zaustavio traktor, zatim uzeo bebu od 5 mjeseci iz tog traktora, iz prikolice traktora, koračao 10-15 koraka i nadnio se nad jedan ambis, nad jednu jamu prirodnu, duboku 22 metra i uzeo mrtvu bebu od 5 mjeseci. One of the most notorious prison camps. Satko was a prisoner here. He returned to tell of his experience. Myself, I was tortured in the toilet just inside. We cannot go there now. For 10 minutes while I was so sick that I really could not stand anymore my feet. And I slept with my dad in that room in the corner upstairs. So from that window we could look at the White House and could look to the grass field here. And every morning we counted bodies. And there was a small truck pickup which brought food for us to the canteen. Then they would come here and put the bodies inside the truck and bring them to the mass graves. Satko was a witness to the torturing of many. He describes one specific occasion involving a man he knew named Amir. Tadic put the knife in his mouth and started turning. And he said, "Bite." I heard him saying, "Bite." And I heard the screams of Karabash. Then they started hitting him. They even hit this guy of 17. He was standing on the guy of 17 at that moment. Then they dropped him down and they broke his fingers. And at some point they called out a guy called Jakupovic. And they ordered him to bite the testicles of one of them. Maybe Emir, maybe some of the other 3 guys I explained. Maybe Jasmin Hrnić, I don't know. I heard their screams. Me and my dad smoked our last 4 cigarettes in these 35 minutes. And I remember I wanted to watch because somehow I knew I should be eyewitness of this. I should see this. So I tried to get up and to see through the window. But my dad stopped me and later he explained to me, "I didn't want you to have traumas." And I know many people saw this and told me all of this, guys who saw it. They were forced to eat dead pigeons. They were forced to drink motor or engine oil. They were all covered with oil and blood. This was not the only prison camp in the area. One of the most striking images from the war was of Fikret while he was being held
at a concentration camp. Ovdje je bio koncentracioni logor, znači gdje su, mi smo prebačeni iz koncentracionog logora Keraterma 5. augusta 1992. ovdje gdje je bio logor Trnopolje, znači gdje su bile zatvorene žene, djeca i starci, znači i ljudi kao koje su oni smatrali da nisu puno krivi, pa su je davljeno odvodili na prisilni rad u Omarsku, u Keraterme, znači okolo i vodili ubijale. Znači ovo je bio logor smrti maltene, a oni su tad napisali u ono vrijeme da je ovo prihvatni centar, znači nije tačno, ovo je bio logor. Da bi igrom slučaja 14. august 1992. pripremali jedan konvoj, 5 autobusa i 2 kamiona, kao šalju žene, djecu i starce na slobodnu teritoriju. Onda se ja sjetim, zahvaljujući burazerima i igrom slučaja povedem prijateljima, znači koji su predložili, hajde se fikrate presvucu žensku uniformu, znači probaj u konvoj, ako ostaneš živ, ostaneš, jer ovdje ćeš umrti. I tako da sam ja odlučio, znači, pobjeći sa ženom, djecom i starcima. Sam ostao, znači, bio bi ubijen, kao i ostali koji su, znači, ovdje ubijani, silovani, znači, ovdje su silovani djevojčice od 7, 12, 14, 20, 60 godina, znači tu je silovana. Ubijan se, znači, ljud bez obzira na koja doba dadne ti izlazi iz ovoga logora da ideš po hranu okolo, znači ako se ne vratiš u tom periodu dok su to oni rekli, sa ove džamije gore tuko snajperista, znači imamo živi dokaz, Meho Krajina je ubijen tim snajperskim hicom sa te džamije. Ovdje su ubijena 2 momka Garibovići, ovdje su odvedena iz ove kuće nađena skoro masovna grobnica, isto 6 braće Forića, znači oni su okolo ljude koji izađu iz ovog logora čak i ubijali. A i dalje su zvali prihvatni centar, međutim nije tačno, je bio koncentracioni kamp u kojem je prošlo od 5 do 7 hiljada, znači Bosnjaka, Hrvata i muslimana. There were others, not so fortunate to escape the concentration camps. Amina's father was murdered in a camp. She was only a child at the time. Okay, my father was here for a month and a half, and he was repeatedly tortured, and they beat him, and they killed him in the end on 28th of July 1992. My father was killed only because he was a Muslim and only because he was a clever man who didn't want to think what others wanted him to do, and that's why he was killed. He was brutally murdered. All the memories I have of my father are the good memories. I mean, he was a great man. He was a professor of history and he taught me a lot. And he was strong, he was big, he had a nice smile, a gentle hand, everything, that I just was feeling for 12 years and never again. The war is to blame for everything what happened to me and my family. I still feel angry. I'm really angry. And I'm really sad because I've been living without my father for 20 years and it's hard. It's hard. Kao dokaz da se na području opštine Nevesinje u periodu 1992-1995. godina dogodio genocid za vrijeme agresije na državu Bosnu i Hercegovinu je činjenica da je samo u prvih 15 dana mjeseca jula ubijena 301 osoba bošnjačke nacionalnosti, što je negdje oko 10% ukupnog broja stanovništva, što Nevesinje stavlja odmah pored Srebrenice kad je u pitanju procenat ubijenih stanovnika bošnjačke nacionalnosti. Od 301 osobe koja je ubijena u tih 15 dana, 26 osoba, odnosno 26 su bila djeca. Najmlađa osoba je dijete koje je imalo samo 7 dana, a 4 najstarije osobe su imale 92 godine, što znači da zločinci nisu birali ni spol, ni dob, nego je bilo samo važno da su to Bošnjaci i ubijani su na razne načine i na različitim mjestima. Ono što je karakteristično da je po brutalnosti zločin u Nevesinju možda i najgori u čitavoj Bosni i Hercegovini, jer su ljudi strijeljani, javno kasapljeni na sred grada, kidane su im uši, vađene oči, bacani u čatrnje, živi spaljivani,
odvođeni u razne konclogore, a gotovo sve djevojke i žene su silovane. 2005. godine ekshumacijom je utvrđeno da je moja supruga nađena iznad Nevesinja. Smještena je u grobnicu Kate Komšić, odatle je razmjenom data u Mostar i DNK analizom je potvrđeno da je to Sabira Šarančić. Sahranjena je u gradskom groblju Sutina u Mostaru. Saznali smo kasnije da su napad vodili aktivna rezervna policija, da je učestvovala u napadu na ovo selo. Rezervna aktivna policija, odred Karađorđe, svi mještani, komšije i dio jedinice iz Srbije, Šešeljec takozvani. Što je još jedan moment, znači taj Srbijanac koji je vodio napad, rekao je ženama: ja sam bio na vašem selu, nas je bilo 10-ak, ostalo su sve vaše komšije. Vi ste jedan fin narod, radan narod, bogat narod, ali su komšije te koje su vam sve to napravili. Prilikom razdvajanja žena, ja sam imao prevod Kurana, jednu malu brošuru koju sam kupio nekad, prije možda 10 godina, 80 godina. To sam imao uza se, dao sam supruzi taj prevod Kurana i skinuo sam veru sa ruke. Poželio sve najbolje, da se čuva, da budu hrabri, i ona i moja sestra koja je bila sa njom i još nekolicina žena. Evo ti veru, čuvaj se, budite hrabri, bit će dobro. Nadao sam se da će se žene spasiti. Ja sam tek saznao da su njih dvije ubijene kad sam došao u Mostar. Onda, poslije svega onoga što sam doživio u junu, još veće razočarenje sam doživio u avgustu kad sam saznao da njih dvije nema. Supruga je bila u 5. mjesecu trudnoće, već se na njoj vidio stomak. Tako da je ono stvarno bolno bilo kad bi god vidio tuđu neku ženu koja je imala stomak, i potresla me, pošto mi se potresa. Ne mogu više ne pričati. This is the historical bridge that leads to the center of Visegrad. Na ovom mostu su se desili zločini u nekoliko navrata. Dakle, te zločine možemo okarakterisati kao najvećim zločinom, a to je genocid nad civilnim stanovništvom Višegrada. Dakle, ne radi se, dakle, ubistva, mučenja i ubistva. Dakle, ovo je mjesto ponosa Bošnjaka i mjesto stradanja Bošnjaka 1914. 1941. i 1992. godine, mjesto na kojemu su stradali Bošnjaci ovoga kraja, ovoga mjesta u najvećem mogućem broju. Na ovom mostu konkretno je ubijen i zaklan višegradski glavni imam Safet Efendija Karaman u julu mjesecu 1992. godine i stotine drugih Bošnjaka koji su dovedeni ovdje, ubijani, klani, pa onda bacani u Drinu, u rijeku Drinu, ili dakle prethodno ubijeni na nekim drugim lokacijama i mjestima, doveženi ovdje i bacani u jezero Peručac. Po mom dubokom ubjeđenju, sve ono što se je desilo od maja mjeseca pa do septembra 1992. godine je bio klasični genocid, dakle genocid nad civilima. Dakle, tu nije bilo vojske. Nakon toga su vojske imale svoje linije, svoje rovove i tada počinje rat. A do tada je bio etničko čišćenje, progon Bošnjaka sa ovog prostora i to se ne može definisati niti okvalifikovati bilo kojim drugim terminom osim genocid. Recimo kako da okarakterišemo dva mjesta na kojima su stradali isključivo civili, dakle 70 u jednoj i 72 u drugoj kući. To su one dvije kuće gdje je najmlađe bilo 2 mjeseca, a najstariji 90 i neku godinu. Dakle, tu nije bilo vojske, tu nije bilo sukoba, to je bilo isključivo etničko čišćenje. Poseban oblik zločina koji je posebno došao do izražaja na području Bosne i Hercegovine, gdje su postojali čak i logori za silovanja. Takav je slučaj, na primjer, u Foči na području Istočne Bosne,
gdje je postojala između ostalog i jedna jedinica koja je imala zadatak samo da vrši taj oblik zločina. Veliki je broj, znači, silovanih kako žena, djevojaka, čak, nažalost, po 1000 puta i djevojčica, starica i tako dalje, jer je riječ o jednom planiranom sistematskom zločinu koji je zaista imao i ima genocidne namjere i to je prema našim rezultatima istraživanja također genocid, jer je trebalo i na taj način u potpunosti uništiti Bošnjakinju i kao ljudsko biće, i kao muslimanku, i kao u nacionalnom smislu ženu koja pripada i karakterizira ili obilježava jedan narod sa posebnom nacionalnom, etničkom i vjerskom pripadnošću. Naila Ametović was 21 years old when she was raped by a Bosnian Serb soldier. She returned for the first time in 20 years to the school where she and other women were held and raped. Ovdje se nalazim prvi put ispred ove škole pa mi je više došlo nešto svo to podsjećanje, svo hiljade žena je ovdje prošlo, samo vam kažem, u mojoj grupi 55 sela. Ovdje smo bili zatvoreni, duša na dušu. Spavali na pločicama, u stvari tu nije bilo spavanja. Non stop je neko odvođen, nije vraćen, neko je premlačen, žene su odvođene. Svaki dan nema žene koja nije silovana ovdje u ovoj školi. A meni lično, iz mog iskustva pričam, iz svoje kože jer sam preživjela, isključivo mi je ostao kostur u kabinetu biologije i tu gdje sam ja završavala svaki dan i svaku noć. Ovdje kad sam prolazila pored Inine pumpe, tu im je bio stroj četnika. Bradatih nikakvih, zamisli kada upadnu ovdje navečer u 12 sati noći, isključe vam struju. Jauk čuješ samo, do sat vremena uključe nam šlaufe per krv. I šta mislite sad kako se ja ovdje osjećam? Tu smo svaku noć prali ovdje. Prali smo krv, šlaufe nam uključe i prali smo ljudsku krv. Svaku noć. Ja sam na Vidovdan pobjegla iz ove škole. Gore smo našli par žena, naših još, ali je došla vojska, našla nas u tim kućama i ponovo su nas vratili ovdje u ovu školu. Kad su nas vratili, sad možete zamisliti šta je slijedilo dalje. Kakva onda mučenja i preživljavanja. To se ne može opisati. Ja sam psihijatrijski slučaj, 7 godina se liječim na psihijatriji. Svaki moj započeti san i svako buđenje ovdje sa ovom šupom tu. Svaki. To je nešto što se izliječiti ne može. To mi nema lijeka. To nije sad napišeš tekst i uzmeš gumcu i izbrišeš, ne može to. Dobro sam ga poznavala, mada on nije bio rođeni Fočak, on je bio iz okoline Foče, ali ja sam ga poznavala dugo, 7 godina je radio istu smjenu sa mojim mužem. Čak sam ga znala jer su oni čitavu godinu dana i on dovodio zatvorenike tu koji su radili jedan dio bolnice i svaki dan je prolazio tu da pozdravljao me normalno i znala sam ga, to je čovjek koji burilo koji je radio s mojim mužem. Samo eto, ja sam to poslije tek se sjetila jednom prilikom kad je on prolazio tu da on meni kaže da idemo negdje popit kafu. Kažem ja, oprosti molim te, ali ja sam na radnom mjestu, mogu ja ići pit kafu. Hvala tebi najljepša, ti sa mojim nunom idi pi kafu. Kaže, hoćeš, doće vrijeme kad ću ja to sve da obavim. Mislim, sve mogu da shvatim da čovjek može zlo da pravi, ali da pravi zlo takve vrste gdje su tvoji roditelji u kuhinji, tvoja djeca i tvoja svekrva u drugoj sobi, a vi ne smijete vrata da zatvorite. Ne smijete da progovorite. Jednostavno ruka je tu i ti ne smiješ živ da se čuješ apsolutno. Stite tvojih roditelja, stite tvoje djece, bol. Zamislite vi tu sramotu ljudsku koju smo mi preživljavali.
Jedno drugo, to je užasan strah. Zamislite vi da ne smijete zatvoriti vrata. Niti od ulaza, niti od sobe, niti od bilo čega. Ne smijete da se čujete, da postojite. Muha se čuje kad zunda po sobi. A on je tu. Vaša majka pada tamo u nesvijest. Mislim, to je strašno, nešto strašno. Što čovjek i ne priča, da se sjećam se. Sve se sa vrha i iz Beograda znalo i tačno po naredbama, onako kako su zamislili, projektovali, planirali u Beogradu, sve su to provodili u dijelovima onima za koje su oni smatrali da su njihovi, a to je posebno bila Istočna Bosna, taj dio. Tačno su htjeli ne fizički da unište muslimane, nego su htjeli i njihove žene ne fizički da unište, koliko duševno da naprave bola, da ostave žene da ne mogu ni da žive, ni da umiru. Da su bolesne, da nisu ni za djecu sposobne, ni za porodicu, da su želili da nas ubiju, kao što su ubijali muškarce u Srebrenici, oni bi nas ubili. Ali tiho ubijanje, ili duševno ubijanje, ili ponos žene, ili bit žene, uništiti, to je jedan program koji su oni htjeli da provedu tamo. To su i radili. Only one act of the war is recognized as genocide. Srebrenica. 8,000 men and boys were murdered by Bosnian Serb soldiers in what was supposed to be a UN safe area. Saliha lost both of her sons and her husband during the war. One of her sons died before the massacre in Srebrenica. This video shows how her husband was captured as he tried to escape the Serb forces in Srebrenica. He is forced to call out for his son and others who are hiding in the woods. This was the last time Ramo was seen alive. Ja sam lično vidjela mladića, nisam samo ja, vidjela nas je koliko god hoćeš. Kaže, možete opstati, može vas nestati. I sinoć sam rekao, gospodin, možete opstati ili nestati. Lično ovako, ko šta ima kod sebe da odbaci, šta će ko imati u Srebrenici. Ti se odavde iz Podrinja istjeran, šta će ti šta, ništa ni imao, ni nosio, ni lično ga, pored meni ovako prošao. Ja kad sam bila u Jasenici, vidjela sam novine, u meni Dževir je kupio novine ili mi je neko dao. Vidjela sam u garami sliku. Ja sam kontala se, on će dući, kontaš. U novinama negdje daleko ili Nermin. I kad će im zakucat na vratima ili zahlupati gdje sam stanovala. I nikad. I posle sam vidjela na televizoru, kad sam vidjela, baš sam ga sinoć gledala, vjerujte, nisam spavala. Srebrenica, kao Srebrenica, ja sam se vratila da sam bliži. Kad su ih pronašli, meni nisu mi htjeli da me reknu mi, da me nazovu, da su ih pronašli. Meni Dževera su nazvali. Ja sam bila sam tamo u Tuzli kod snahe, imam snahu jednu, brat što mi je umro u Živincama. Tad mi je ta njegova čirka nazvala i ona je to meni rekla. Međutim, tad mi je bilo teško. As the Serbs overran Srebrenica and the UN handed over the Muslims to the Serb forces, Mladic spoke to the people and reassured them. But the reality was that this massacre had been planned with gruesome precision. The Serb forces wanted to make sure that no man or boy would survive Srebrenica. Kad je došao ta 2007. godina, 13. novembar, kad smo me zovnili, kad smo mi saopštili da smo našli jedno dijete, vjerujte, bilo je oko 10 sati, izra meni je ta moja prostorija sva došla crna, mislila sam da sanjam. Međutim, 2007. godine kad smo mi rekli da smo mi našli jedno dijete, ja sam pitala o kome mi se djetetu radi. Kad sam došla sebi, oni su rekli da ne mogu znati jer je ta
nema ništa kod njega od odjeće jer je ošlo u Haag da bude kao svjedok na sudu u Haškom tribunalu. I tako 3 godine da nisam znala o kome mi se djetetu radi. Kad je došla 2010. godina i kad smo me zovnili, kad smo mi rekli da smo našli i drugo dijete, ja sam pitala o kome mi se djetetu radi. Oni su rekli da se radi o starijem sinu jer po mojom govoru da su našli nešto malo ispod kaiša od njegove odjeće i tako da je se to i posvjedočilo. I da je DNK nalaz posvjedočio da mi se radi o starijem sinu. Tako da smo mi našli i muža 2007. godine, isto tijelo u jako lošem stanju, samo 2 noge, 2 kosti. I što je gore, da se nije moglo više naći. Kad sam pitala od starijeg sina šta ima od tijela, je li bar čitavo tijelo, rekli su mi, nažalost, nije tijelo čitavo, te su jame uništavane, premještane, prekrivane, jer je zločin htio da prekrije zločin do kraja i da nas ubijedi da nismo nimali sve djecu. Srebrenica is the only act that is considered a genocide. But as we have seen, the same conditions, the same massacres, the same actions were carried out throughout the rest of Bosnia. Dakle, po mom sudu zaista nema nikakve izvan, kako bi to pravnici rekli, izvan svake razumne sumnje na tim prostorima se desio genocid. Činjenica je da je taj genocid ponekad teško dokazati, jer zapravo i nema preživjelih svjedoka, jer su se zločinci i njihovi naredbodavci, organizatori tih zločina pobrinuli da likvidiraju sve moguće svjedoke. Jedino što svjedoči o tom genocidu danas jesu masovne grobnice koje su zločinci ostavili. Nema niti jednog grada, niti jednog sela, ali baš niti jednog u Bosni i Hercegovini, gdje su 1991. ili početkom 1992. živjeli bosanski muslimani, bošnjaci ili bosanski Hrvati, a da neko od njih nije ubijen. Negdje je to samo 5 ljudi, negdje je to 500, negdje je to preko 10.000 ili 15.000, kako je se desilo u ovom gradu, dakle u Sarajevu, ali činjenica je da je u svim mjestima gdje su živjeli bošnjaci, bosanski Hrvati, došlo do likvidacija, masovnih progona, eksterminacije, uništavanja vjerskih, kulturnih, privrednih, infrastrukturnih objekata itd. itd. Dakle, po mom sudu je to nedvojbeno. Zašto Međunarodni sud pravde u Den Haagu nije potvrdio da je to tako, uprkos predočenim dokazima, vjerujem da će jednog dana imati neko upravo iz tog suda koji će govoriti o tome zašto taj sud nije donio pravnu, već je donio političku odluku. And secret and sly, like a western spy, you'll burn my home till all fall. And then you'll say these dark words, this nest is done for now, this cursed cur is slain with pain. But by a miracle, I will still dream, be here, on earth, and from afar, I'll let it be told, this truth of mine, unerring and old.